Friday orders. Ayan, Friday orders ni Ma'am Aubrey. Ayan. Kani salad, crab roll salad, and 32 pieces na California maki. Thank you, Ma'am, for ordering. Ayan, ang order ni Ma'am. Yan, mga online buyers ko lang yan, guys. Next order ko ay bound to PNB Makapagal. Ayan, order ni Ate Digna. Thank you so much, Ate Digna. Ayan, kani salad, California maki, crab roll salad, fresh lumpia, kimbap. So, may mix din siya na California maki and crab roll salad. So, ayan guys. Everyday yan siya nagpapadeliver sa akin sa PNB Makapagal. Ayan. Thank you so much, Ate Digna, sa pag-order. Next order ko ay bound to Perpetual Medical Center Hospital. Ayan. Thank you kay Ma'am Karen. Ayan, nag-order siya para dun sa friend niya. Yan, order niya ay 20 tubs na mix California maki and crab roll salad. So, may free siya na isang California maki na tub. So, pag 20 tubs ang bibili nyo, may libre na isang tub. Yan, salamat sa pag-order. Ayan, next order ko ay bound to Quezon City. Ayan, thank you. Ma'am Rose, ayan, sa order niya today. Ayan, kahit konti lang, tapos malayo, basta pag ginusto, kayang-kaya yang gawang paraan. Thank you!